반갑습니다. 이 시간에는 영성, 라이프라인의 영성편에 대해서 우리가 서로 공부하도록 하겠습니다. Mucho gusto, hermanos. Este momento vamos a entrar a estudiar el tema de espiritualidad. 종말 때가 가까워 올수록 사실 지금 종말의 시대입니다. 종말의 시대에는 미혹하는 영들이 많습니다. En el tiempo tiempo último hay mucho espíritu maligno que se mueve. 좀 크게 좀 사도 바울도 영을 다 믿지 말라, 분별하라고 말씀하셨습니다. Por eso apóstol Pablo nos dice que distinga los espíritus. 그러니까 이 세상에 타락한 영, 즉 사탄의 영들이 많이 혼재해 있다, 그렇게 생각할 수 있습니다. Sabemos que en el mundo hay mucho espíritu que mueve, bueno, malo, malísimo, sí, hay muchos. 바울은 그렇게 얘기했습니다. 이 사단이 양가죽을 쓴 걸 뭐라 그러죠? 광명의 천사? 광명의 천사로 이렇게 위장이 아니라 포장한다고 해야 되나? 위장을 하고 나타나고 우리를 미혹하는 거죠. Por eso hay mucha espíritu malo encubierto con la otra forma de cordero, tal vez perro que sea, están encubiertos y quieren engañar a todos nosotros. 그래서 우리가 영을 확실히 분별할 수 있는 그런 능력이 저와 여러분들에게 있어야 됩니다. Por eso tenemos que tener el potestad de distinguir a los espíritus. 이것이 이제 우리가 항상 어떤 감동을 받잖아요. 근데 그 감동이 성령의 감동인지 또는 악령의 감동인지 어떤 분별이 필요하다는 것입니다. También por eso tenemos que saber distinguir cuando surge algún deseo o alguna gana, o sea, que viene del profundo de nosotros o del sentimiento, y tenemos que saber distinguir que viene del Espíritu Santo o Espíritu maligno. 그런데 이 한국에서는 이 영성이라는 말이 이 에스파뇰어에서는 이 적절한 말이 없다는 얘기를 들었는데, 어떻든 이 영성은 저와 여러분들이 갖추어야 할 성령의 능력을 영성이다, 이렇게 말할 수 있습니다. Espiritualidad, como traduce en español o en castellano, no es cómo podemos conceptuar, es que tenemos que tener el potestad y poder de distinguir a los espíritus, y de distinguir también la obra que trae a nosotros en nuestro Dios. Quiere decir, espiritualidad es 뭐라고 말씀하셨어요? 다시 끝에 어떤 걸 주신다고? 그러니까 이제 이 마음의 감동이 일어날 때 네, 사람의 생각인지 어떤 악령의 생각인지 아니면 성령의 생각인지 이거를 분별해야 된다는 거죠. Y como el concepto de espiritualidad es como podemos decir que el poder de distinguir de los que viene en nuestro corazón o surge en nuestro corazón alguna cosa que viene
viene de algún espíritu que podemos distinguir que es bueno o malo, que origina de Espíritu Santo o viene de espíritu maligno. 특히 우리 목회자들이 실패하는 그런 경우 가운데 내 생각을 성령의 생각으로 착각하는 경우가 많이 있습니다. Y para nosotros como pastores muchas veces confundimos que como en mi voluntad y mi pensamiento como si fuera del Espíritu Santo. 그래서 성령의 생각은 반드시 성령이 주십니다. El que viene del Espíritu Santo debe ser del Espíritu Santo, no de mí. 그래서 성령이 주시는 생각은 항상 선한 일입니다. 하나님의 일입니다. Y por eso cuando lo que da la voluntad o alguna cosa que viene, que sea emoción o de nuestro deseo, y que viene del Espíritu Santo, siempre es buena y que da paz. 악령이 주는 생각들은 항상 하나님의 일들을 결과적으로 보면 파괴가 되는 그런 생각들이죠. Lo que viene del Espíritu maligno, que cuando nos vemos y trabajamos al final, su resultado siempre destruye las cosas de nuestro Dios. 사도행전 16장 16절에 보면 바울이 그 점치는 좀 귀신 들려서 점치는 여종 하나를 고쳐주는 그런 일이 발생합니다. Y podemos ver el Hecho 16, apóstol le corrige, vamos a decir, que resta y hace salir el espíritu malo que estaba en una mujer. 그래서 그 여종을 고쳤더니 수입이 줄어들어서 결국 빌립보 감옥에 갇히는 그러한 결과도 초래하게 되었습니다. Por esa causa, apóstol Pablo se queda detenido en Filipo. 우리 한국에도 특히 그 굿거리라고 있어요. 무당들. 그런데 전부 다 그 귀신의 능력을 힘입어서 굿거리를 진행합니다. 말이 없어요. 굿이라는 말이 여기는 없거든요. 그러니까 Bueno, hay mucho allá en Corea que alguna persona utiliza de ese espíritu maligno, vamos a decir nosotros, ellos utilizan espíritu de militares, el espíritu de niños, así están diciendo, utilizando como el apóstol 16, o sea, Hechos 16 está utilizando a esa mujer. Ellos utilizan un espíritu malo como para su beneficio, viendo o como se vidente, como predica por su futuro, algo así. Acá hay mucho también, ¿no? ¿Cómo dice eso? Sí, adivinación, vidente que mira o ve el futuro, algo así. Y ellos utilizan esos espíritus malos. Y en ese también hay mucho en este mundo. En Corea también. ¿Eh? En Corea también hay mucho. 아시아 En Corea también hay mucho, pero en el mundo hay, porque hay mucho. ¿Eh? Incluso en la iglesia dice hermana, nosotros también, ¿no? ¿Cierto? Bueno, así es. 자, 그래서 우리가 영성이란 무엇인지 한번 그대로 한번 생각해 보겠습니다. 1번에 Por eso vamos a ver cuál es el concepto que significa 영성이란 espiritualidad. 문자 그대로 성도들에게 나타나는 신의 성품 또 신의 성질을 말합니다. Y como dice la espiritualidad, entonces podemos decir que aparece y obra en hombres, el que obra de los espíritus que obra en hombres es espiritualidad. 자, 3번에 보면 만약 내 속에 영이 거하시면 그 영에게 얼마나 순종하는가 그 정도에 따라서 영성 즉 그 영의 능력이 달라진다. 3번 그렇게 말하고 있죠. Y en punto 3 que podemos que ver está escrita
si hay un espíritu en mí, la espiritualidad cambia según lo obediente sea él al espíritu. Quiere decir que si está alguien, algún espíritu está en mí y yo respondo a él o obedece a aquel espíritu, y dependiendo del espíritu se cambia de mi carácter y mi vida. 특히 이 삶의 현장, 즉 사람들이 살아가는 곳에는 전부 다 죄인들이 살아가기 때문에 온갖 부정과 부패들이 들끓고 있습니다. Y donde nosotros vivimos, y sabemos que hay muchísima maldad, que es maldad, pecado, que domina al mundo. Entonces hay mucho espíritu maligno están obrando y trabajando en el círculo de nuestros. 그런데 그 가운데 우리 기독교인들도 살아가기 때문에 기독교인들은 그 가운데 부정과 부패와 섞여서 같이 행하면 안 되고 정직하고 성실하고 진실하게 어떤 태도를 취할 때 그때 이제 영적인 능력이 나타난다고 볼 수 있는 것이죠. De ese ámbito de muchísima maldad, y cómo lo vivimos nosotros cristianos, y tenemos que vivir, lógico que todos tenemos que vivir en honestidad, buenos, amables, y también de ser cristiano, obedeciendo a Dios, y así que nosotros no confundimos y no juntamos con ellos espiritualmente, y nosotros podemos vivir y podemos tener espiritualidad de nuestro Espíritu Santo. 5번이 중요합니다. 5번. 이 5번에 보면 Es importante 타종교에도 número 5. 영성이 있다고 말하는 사람이 있는데 그 영성은 모두가 다 귀신의 영성입니다. Dice que todos igual, todos por iguales todos los espíritus son iguales, se dice, pero que están rondando por ahí, por ahí en nuestros alrededores, son todos espíritus malos. 그러니까 기독교인들은 성령의 능력이고 이 타종교인들은 귀신의 능력인 거죠. Y por eso decir que nosotros cristianos mueve y obra por nuestro Espíritu Santo que ayuda y obra en nosotros, y los demás de afuera que no creen nuestro Señor está movido todos los de los otros espíritus buenos. Tal vez no vamos a decir bueno, no, hay muchos otros espíritus y ellos están dominando, o sea, dominados por espíritus malos. 그래서 귀신의 영성이 강한 사람들일수록 무당을 합니다. 그 왜 무당 있죠? 그 성경에도 나오는데 무당. 그다음에 성령의 능력이 강한 사람일수록 목회를 합니다. 그러니까 반대가 되는 거죠. Podemos distinguir por los trabajos también. Y nosotros como cristianos, y que tenemos, generalizando en nosotros, sea pastor y líderes de la iglesia, y nosotros trabajamos con Espíritu Santo para hacer buena obra de nuestro Señor. Y lo demás de otra persona que tiene, aunque tiene fuerte, está influyendo su espíritu para decir malos, y ellos hacen como una profesión de vidente, tal vez, de ese tipo de trabajo hacen. 자, 그러면 거기 1번에 여기 있잖아요. 1번에 1번. 신학자들이 말하는 영성이 뭔가 1번서부터 6번까지 한번 합독을 시키면 좋겠어요. 1번서부터 6번. 그래야 좀 뭐 이해가 갈 것 같아요. Y vamos a leer el primer inciso del primero. O sea, uno entre paréntesis, los dos lados, y la espiritualidad de los teólogos. ¿Cómo dicen entonces los teólogos? Y vamos a leer todos desde esta, 1 al 6. Vamos a leer todos juntos. La espiritualidad es traer entrenamiento espiritual a los Himalayas del Espíritu Santo
dice Richard Foster. Y aunque el temperamento del espíritu varía de persona a persona, en última instancia, el objetivo de la vida es acercarse a Dios. Gary Thomas. La vida de los cristianos que no pierden el equilibrio espiritual. De Martin Lloyd. Martin Lloyd Jones. 4. Enfermedad del alma, no estar infectado con sarampión. Charles Lamb. 5. La espiritualidad restaura la imagen de Dios herido. Donald Kogan. 6. La capacidad de obedecer la palabra de Dios en el campo de la vida. La capacidad, digo, o sea, Simpson. Nuestra auto. Él dice que entonces la espiritualidad es la capacidad de obedecer a la palabra de Dios. Amén. El primer punto no se entiende del Himalaya, no sé si está bien eso. Lo que estaba diciendo, se cortó nomás. Vamos a decir, preguntarle, 이 히말라야가 왜 나왔느냐고 일본에. 그래서 그러니까 이거는 어떤 훈련을 통한 영적 히말라야 올라가면 힘들잖아요. 영성도 그렇게 훈련을 통해서 된다고 생각하는 거예요. 좀 틀린 거죠 사실. 훈련을 통해서도 영성을 개발하는 게 있긴 있거든요. Como dijo Atalaya, eso tal vez puede ser eso que dice la espiritualidad que trae. 여기는 성령의 히말라야이기 때문에 높은 그 성령의 높은 그 어떤 능력의 경지에 오르는 것 이렇게 표현한 거예요. 이 신학자가. 말하기가 좀 말을 자르니까 그렇게 되는 거예요. Está diciendo que no es Himalaya que grande del monte del grupo de norte, no. Es de espíritu como Himalaya tan grande y tan alto, de eso que nosotros tenemos que llegar por estudiar y entrenar nuestra espiritualidad, a llegar al Himalaya. Eso, bueno, ya está. 그러면 그 뒤에 넘어가서 성경이 말하는 영성은 뭐냐? Entonces, ¿qué dice nuestra Biblia? 자, 1번서부터 5번까지 이것도 한번 읽고 넘어가는 게 좋겠어요. Entonces vamos a leer el 1 al 5 de nuestro material, como explica nuestra Biblia. Como dice así, representa la capacidad de ser guiado y obedecido por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Segundo, no hay opresión en el alma y hay una libertad de la verdad llena de Cristo en la vida. Segundo, tercero, se refiere al grado en que el maravilloso poder de Dios puede mostrarse libremente en el campo de la predicación del Evangelio. La espiritualidad que habla la Biblia es llevar la muerte de Jesús a nuestro cuerpo y mostrar la vida de Jesús plenamente en nuestro cuerpo. ¿Ven? La espiritualidad 5. La espiritualidad es no vivir por medio de la carne, sino vivir en el espíritu a pensar en las cosas del espíritu. Dejar de carne y vivir en el espíritu. 1번과 5번이 사실 중요하거든요. 로마서 8장 5절, 6절과 14절. 로마서 한번 8장을 찾아보는 게 좋겠습니다. 성경 거. Romanos 8, 5, 6. Porque los son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 14절 읽으셨어요? 아니요, 5, 6장, 5, 6. 또 14절. 14 también vamos a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
termina, ¿no? Estos son hijos de Dios. Quiere decir, guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. 그러니까 이 영성은 한마디로 성령의 능력을 성령이 인도하는 말을 얼마나 성실하게 순종하는가 이 능력이 이제 어떻게 보면 영성이라고 말합니다. Entonces quiere decir de la espiritualidad es cuánto y cómo le sigue la orden y voluntad de nuestro Señor y nuestro Jesús y del Espíritu Santo. Amén. 그런데 이 기독교인들 가운데 예수를 믿는다고 하면서 하나님의 일을 생각하지 못하고 또 성령께 순종하지 못하는 그러한 성도들이 아주 너무나 많습니다. Pero hay muchos cristianos, por decir, que no sigue la voluntad de Dios, que no sigue también o no obedece de la voluntad del Espíritu Santo. Es una lástima. 그래서 우리가 저와 여러분들은 사실 성령의 능력이 항상 충만한 그런 사람들이 되어야 됩니다. Y nosotros tenemos que ser o tenemos que estar llenos de Espíritu Santo. 자, 그러면 어떻게 하면은 성령의 능력을 최상으로 유지할 수 있는가? 2번에 El segundo subtema, vamos a decir, ¿cómo puede mantener la espiritualidad en mejor condición o cómo puede vivir lleno de espíritu? 1번 말씀과 기도로 날마다 거룩해져야 한다. Primero que tenemos que orar y leer la Biblia todos los días. 특히 기도를 좀 이렇게 시간을 좀 정해놓고 하면 좋겠어요. Especialmente tenemos que orar todos los días, decidiendo una hora fijando una hora y tenemos que orar todos los días. 오늘날 기도를 하지 않는 목회자들이 너무나 많아요. Y dice que hay muchos pastores que no oran. Como yo. 루터도 하루에 3시간은 기도했습니다. 3시간. Y Martín Lutero oró 13 horas por día, dice. Martín Lutero, 3 horas por día. 근데 그분은 바쁘면 바쁠수록 기도해야 한다. Y él dijo, cuando está más apuro, más necesita, oren otra cosa. 그런데 대부분의 목회자들이 일들이 너무 많아요. 너무 바빠요. 그러다 보니까 기도와 말씀 생활을 잘 못하는 경우가 너무나 많습니다. Pero los pastores de estos días están muy ocupados por otra cosa y por eso no ora y no lee la palabra. 한국의 어떤 유명한 목사님은 하루에 8시간씩 기도하는 목사님도 있어요. Dice que hay un pastor que ora 8 días por día, 8 horas por día está orando en su vida, en su pastoreado. 자, 우리가 성령을 따라서 살아가면 살아갈수록 육체의 욕심은 줄어드는 것입니다. Como así en la palabra que tiene Espíritu Santo en nosotros, cada día más disminuye el deseo carnal. 특히 그 4번에 보면 성령으로 바울이 그랬어요. 나는 날마다 죽는다. 예수 안에서 나는 날마다 죽노라. 이런 고백까지 다 했습니다. 이게 몇 절씩 같이 읽으면 좋겠는데. 고린도전서 15장 31절. Podemos leer, vamos a leer 15장. Primero Corintios 15, 31. 15장 Dice 31절. apóstol, enseña a nosotros, está lleno de vida, pero está diciendo cada día me muero. Así dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, y ya está diciendo, me muero cada día porque Espíritu es tan vivo.
자, 이 말씀을 볼 때 바울도 사실 많이 걱정을 했어요. 그래서 나 자신을 자꾸 죽이면 죽일수록 내 안에 성령은 살아가는 것입니다. Y fue así, cada día, cada momento me muero achicando, muriendo, y mi espíritu, nuestro Espíritu Santo crece, amplia y trabaja más. Amén. 이렇게 말씀과 기도로 성령이 충만하면 하나님의 쓰임 받는 좋은 그릇들이 되는 것입니다. Así que cuando está lleno del Espíritu Santo, nosotros sea utilizado para obra del Señor en todo caso, en toda ocasión. Cada día más limpio y más grande. 자, 우리 3번으로 넘어갑니다. 3번. Vamos a pasar al subtítulo tercero. 자, 3번 영적 침체에 빠지지 않으려면 어떻게 되는가? 근데 영적 침체에 많이 빠져요. 목사님들도 그렇고 성도들도 그렇고. ¿Cómo podemos evitar a caer? 그러면 왜 영적 침체에 빠지는가? 1번에 보면 영적 질병의 원인은 결국 불신앙에서 나오는 것이다. ¿Y cómo puede caer o cómo se cae nuestra espiritualidad? Es la causa de no tener fe, no confía y no cree. 자, 그다음에 3번 선행을 행한 후에 낙심하지 않고 포기하지 말아야 한다. Y también no hay que desesperar después de obrar alguna cosa de nuestro Señor. No depender de resultado y no depender de la esperanza, vamos a decir. 자, 4번 믿음으로 기도한 후 응답이 없다고 해서 의심하지 말아야 한다. No hay que dudar de nuestra oración. 자, 그리고 5번이 사실 중요한데 항상 오래 참을 수 있어야 됩니다. 하나님은 오래 참는 하나님이시거든요. 우리도 어떤 목표를 세워놓고 기도한다고 할 때 응답이 없다고 하더라도 오래 참을 수 있어야 됩니다. Y también tenemos que aguantar y esperar hasta que llegue, ¿no? El punto 5 está diciendo el pastor, tenemos que aguantar, perseverar hasta que llegue, hasta que tengamos y escuchamos y tener nuestro Dios. 특히 목회자들은 오래 참지 못해서 갑자기 화를 냈다든가 이렇게 해서 교회가 순식간에 와야 되는 경우가 많습니다. 그 한마디 화를 내는 그 말 한마디 때문에 교회가 다 와야 되는 경우가 너무나 많아요. Tenemos que cuidar nuestro vocabulario y palabra, tal vez nuestros labios, por decir alguna cosa, por enojo o por cualquier cosa. Tenemos que cuidar muchísimo de nuestra palabra. Para todos nosotros hablando de los pastores. 또 목회자가 교회를 망가뜨리는 경우 한 가지가 더 있는데 뭐냐? 간음. 이 간음을 해서 이게 목회 선상에 못 서고 교회에서 쫓겨나는 경우가 아주 비일비재합니다. También tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, especialmente, como podemos decir, es adulterio de los pastores. Tenemos que cuidando nuestra iglesia. Cuidar de eso es muy importante. 특히 목회자는 이 육적인 정욕도 이렇게 인내하고 참을 수 있어야 됩니다. Porque los pastores tenemos que esperar o aguantar, perseverar también de los deseos carnal, que sea cualquiera. 자, 4번 넘어가서 Pasamos los 4. 영적 침체로부터 어떻게 하면 벗어나는가? Entonces, ¿cómo salimos? ¿Cómo escapamos de estancamiento espiritual? O sea, de caída, ¿no? 침체의 원인을 생각하고 믿음의 처음 행위로 돌려야 한다. Tenemos que pensar y recordar de la causa de estancamiento o de caimiento, de la caída de mi espiritualidad, y tenemos que volver a aquel punto donde comenzamos, vamos a decir, el amor a Dios. 자, 거기 하나 찾으면 성경 계시록 2장 5절 말씀 찾으세요. Vamos a buscarlo. Apocalipsis
2, capítulo 2, 5. Aquí viene como imperativo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. De repente al mirar ya me sale otro. Arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿no? Pues si no, vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Me quedo. 자, 그 다음에 특히 그 3번 나에게 발람과 디골라와 이사벨이 있는지 없는지 살펴야 한다. 3번. Y tenemos que ver también de esos, como dice, representan los nombres de aquí que viene, el tercero, punto 3, que dice, tenemos que ver, tenemos que profundizar de mi pensamiento en buscarlo y que si no tenemos que Balaam, Nicolás o Jezabel, si no están conmigo. 이 발람은 혼합신을 이렇게 섬기는 자라고 해야 되나? 혼합주의자입니다. El Balaam es 우상도 섬기고 하나님도 섬기고. que todo Dios, que le adora a todos, no le importa que Dios, nuestro Dios, o de la naturaleza, para él era todo. 자, 특히 기독교인들 가운데 예수를 믿으면서도 우상을 섬기는 그런 사람들이 많아요. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestros creyentes, nuestros hermanos, que no que vaya a otro Dios, dioses que hace confundir. O sea, tal vez ideólogo también, que va o de nuestro, hay muchos de ídolos en el mundo, en nuestra iglesia, para explicar que está demasiado concentrado a los fútbol, por decir, a los jóvenes. Tal vez dinero, esa ya es una de otra idolatría para todos, para nosotros, ¿no? Para que no hay que caer de esos. 그다음에 니골라는 이단주의자입니다. 이단주의자. Nicolás era, o vamos a decir por herejía. 그다음에 이세벨은 하나님을 대적하는 아말렉입니다. Y Jezabel era apostasía. Así tenemos que cuidar de eso todo tipo. 혹시 이러한 것이 내 속에 있는지 없는지 살펴야 한다 그 말입니다. Y tenemos que ver, tenemos que pensar, reflexionar si no estoy metido en eso, desviando tal vez por ahí. 자, 그다음에 5번 다시 한번 그리스도가 내 속에 깊이 뿌리 박히고 견고한가를 생각해 보는 것이 가장 중요하다. Y tenemos que cuando está caída, tenemos que pensar a nuestro Señor Jesucristo, si estoy con Él fuertemente unido o estoy dejando de lado. 항상 믿음은 그리스도께서 내 마음에 뿌리가 깊이 박혀서 흔들림이 없어야 됩니다. 그 흔들림이 없으면 사실 아무 문제가 없는 거예요. Y tenemos que ver por eso, tenemos que pensar y reflexionar si estoy enraizado a nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo. 그 뒤에 내용이 좀 많이 있는데 베드로의 영성, 바울의 영성 이런 게 있는데 그것은 여러분들이 한번 집에 가서 읽어보시면 도움이 되리라고 시간이 좀 넘어서 이 영성은 이 정도에서 마치겠습니다. Lo que vemos que del siguiente, cada personalidad está escrita, Pedro, apóstol, todo esto estudie ustedes en su casa o cuando enseñan y puede estudiar con todo esto. Y por tiempo limitado vamos a terminar aquí. 저와 여러분들 항상 성령의 능력이 충만해서
하나님 쓰임을 받는 그런 종들이 되기를 축복합니다. Amén. Yo le bendigo que sea ustedes, que sea siervo fiel y que fiel que estar lleno de Espíritu Santo, que sea y trabaje con todo nuestro Señor. Oramos y dijo amén. Amén. 감사합니다 하나님. Señor, te damos muchas gracias. 우리들에게 영성이 무엇인지 다시 한번 가르쳐 주셔서 감사합니다. Señor, te damos muchas gracias por enseñarnos qué es la espiritualidad. 항상 성령 충만한 주의 종들이 다 되게 하옵소서. Entonces- 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Entonces sea para siempre estar lleno de Espíritu Santo y así sea. Le bendigo en nombre de Jesús. Amén. 아멘.